Maano po rasat kinilaw ita 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 ano ita Matabang. ita tinola. Tinola, okay naman. Napait, kaso lang, ito, Pwede na pagtsagaan. Pwede na pagtsagaan. Ha? Pwede na pagtsagaan. Ano pagtsagaan? Wala na nga, oh. Bakit nyo inubos? Kumpara iyo, marasan iyo, para amon malain ka di man nauubos sa mga labot-labot makam. Kaya ano nakatutok kayo may kinilaw? Ha? Nakatutok lang sa pero ito kakaon uday. Aba. Nakatutok at ubos nita. Ay, ano't marasay? Tinola o kinilaw? Waray ubos. Pero kinaon ka. Nakaanak yan di Hawaiian. Oh, ayan na. Yes, of course. Oh, Go out, get inside the what? outsider. Outsider. Vlogger. Vlogger pero camera, akurat. Ay, ay, Sir Jose. Mapurot ko na ting loto. Puro ko na matabang. Matabang ko na matabang. Ang kinilo dire po. Hindi na pa na tinola. Edip tinola lang ko no. Igdamoy sabaw. Puro na lang ko no sabaw.